decision gameplay. Habol, ginaw sa gitna ng Team Cebu City. Ibaw sa gitno ang Team Mandawi. O, gini, desisyon na ito mga boards. Ang muna-una ni, mahuna yung champion. Sa itong pagpakan nila sa Sitio Badjang, Barangay Tuwang. Soto. Under Franco de la Cruz Promotion. O, kagatong mga sponsors, mahuna yung musunod na. Ato ang mga barangay official, Jubil, Huwit Puragil, Sabit. Our sponsors are these following. Konsihal Milvin Bacalso, Konsihal Jimmy Bacalso, Konsihal Luz Maria Tabas, Konsihal Edelberto Bacos, Konsihal Eduardo Vingas, Konsihal Jim Skier Kabinatan, Konsihal Janice Yodoro, Konsihal Erwin Tabas, o Iski Chairman Franco de la Cruz. Mga ito mga sponsor. Ala, drop shot, sumabit. Masyadong mahina ang tira ni Jason Borowan. Equally zero pa na mga bursa sa atong gameplay decision. Here comes Jubil. Para uno. Wait, uno. Zero. Team Mandawi, draws first blood. Iko. Ini para dus. Jubil. Wala. Kuha kaya po. Santoy. Good item. Good item. Delivered by Shantoy. Hey, hey. Hey, 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 hey. 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 Okay, ano, okay na na. Hey. Kana. Okay, lar ka na. Away. Iguales. 1-0. 1-0 ha, 1-0. Hey. Hey, Carl. Jan. To the rescue siapon. Sangkal Joel. Jobert. Mamma mia. Away from home. Score. Iguales. Uno. Ha? John Carl. Perfect shot. 1-0 ha. 1-0. Iguales. Ah, iguales uno. Igual. 1-0. Ano siya, iguales uno? 1-0. Service yung John Carl. Ay! Paupo ni Jumil! Sangkal ni... Isangkal ni Santoy! Nalaog sa tirong ang tilang Jumil. 1-0 ha, 1-0. Here comes Mr. Exclusive Jobert Marcinas of Team Cebu City. Kamang! Allah kaya gipa si Jumil Ducante. Ono iguales sa atong decision game. Ini para dus. John Carl. Jobert corner shot. Away from home. Uno iguales ha, uno iguales. Jubil Ducati serving. Jubil again. Answered by Mr. Exclusive Jobert Marcinas. John Carl pouring it. Countered by Mr. Exclusive Jobert Marcinas. Got destroyed. Side out, side out. Iguales uno lang yan po na itong skora. Iguales uno. Insagay makaangkon sa premium winner prize. Outball si Mr. Exclusive Jobert Marcinas. Iguales uno lang yan po. Service yan po. Wait. 1-2 in favor of Team Mandawi. Servisyo para Tris. 2-1 atos ko na. Outball. Outball. Sa boots panganod. 3-1 na.
Dalawang puntos ang kalamangan sa Team Mandawi. Tong pulisan to, isaw ni Jubil. 360 shot ni Jubil. Is good. Pasok na pasok. 4-1 na. 3 puntos ang kalamangan. Servisyo hapon. Jobert to Giancarl. Giancarl again. Lau with it. Gilaras niya. Yan! Isaw pa ni Jubil. Jubil bang! Chantoy. Chantoy again. Chantoy ang Mr. Exclusive Jobert Basinas. Nako! Sumabit si Jubil Ducante. Olo 4 mula sa Team Cebu City. Here comes Shantoy Labra para dos. Hapon, let it fly. Shantoy firing, answered by Giancarl. Away from home. Olo 4 Servisyo Giancarl. Wait, 5-1. Birds, gaginawa na ko, Birds, ha? Apat na ang lamang sa Team Mandawi sa ating decision game 3. Servisyo Giancarl. Giancarl to Shantoy. Away from home. This halftime is brought to you by The Crunchy at Tasty Marisilan Tunik Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap o ang kananan ni Maria. Located at Kansong Kalisay along SRP Road. Servisyo. Shantoy. To Giancarl. Shantoy. Binumpa sa ere. Short ang tira. City. 1 na. 6 na puntos ang labang. Tinambakan ang Team Cebu City sa decision game. Laban Team Cebu City. Wait! City, 8-1 na. 8-1. Servisyo Giancarl. Overhead. Shantoy. Isip muna. Shantoy, perfect shot. What a shot coming from Shantoy Labra. Be shot off the ball game. Ganda na pagkatira ni Shantoy. Servisyo. Wait! Dos! Goal ba? 2-8 na mga birds. Ini para Chris. Here come Mr. Exclusive Jobert Basinas. Jubel to Jason. Sapon. Apon again. Jobert. Wala. Ay! Counter attack. Sumabray si Jubel Ducante. 3-8. Wala. Binay-hinay kamang ang Team Cebu City. Shantoy. Shantoy again. Kuha. Bang! Ring! Napol trotol na Team Cebu City. Nice defense coming from Giancarl. Giancarl Pilari. Out! Ball inside. Out. Away. Away mo na yun. 3-8 atong skorar. 3-8. Intense ball game mga boards. Ganda ng labanan. Naku! Ito sa inyo! Ang ganda! Itong pamatay si Son going for the kill! Pasok Luningling. Please 8 na mga boards. Please 8. Pagkakataon sa Team Cebu City. Jobert, overhead! Wow, ganda ng pastada ni Idol Jobert. Apon. Inside. Gibuhian ni Jason Bolon. Inside yun. 8-3 mga birds. Last 4 na ang Team Mandawi. Here comes Apon. Shantoy to Jubel. Shantoy again, pouring in. Apon struggling. Apon.
Lumalaban siya po na. Pinumpa sa iri. Bang! Laras na. Jubil Ducante. Gileban. Bang! Pinunar sa mga counter eh. Noemi! Please na. Last 3 na mga words. Servisyo. Ala kaya. Apod. Gizon. Lap. Kalamay sa buhol. Mipilit sa bagul. Tabang! Manalabang! Bigyan. Patay ang sagopok. Gis. Tris. Last 2 na mga words. Naunahan ang Team Cebu City sa decision game 3. Tinampakan sila ng 7 puntos. Bang! Padpad si Santoy sa quick attack ni Jubil Ducante. Onsi for the win. Onsi Tris. Bumaliktad ang momentum. 3-11 mga boys sa atong skoran. Ito, Team Cebu City, ma-stop na bleeding. Nagdurugo ang Team Cebu City mga boys. Kailangan may dipinsa nila ito. Last na serbisyo. Kailangan may dipinsa sa Team Cebu City. Servisyo. Santoy. Ayay. What a shot. Ring. Ayay. Jason. Kailangan mayroong pamatay sunog ang Team Cebu City. Santoy. Bang. Padpad siya po. Away. Ukal siya po. Ukal ay naikuskilang Santoy. Servisyo Santoy. Santoy. Away. Wait, 4-11 na. Servisyo Santoy para 5. Santoy. Wow! Beautiful shot. Coming from Santoy. 5 las. Pang highlights. 5-11. Wala, minay-hinay ng taon ang dagat. Santoy, red. 2-0 na. 46. Ay! Lakanong tali Jubil. Wala nagpibulan. Woo! Hindutan na ulit. Bang! Namato na si Idol Jubil Tocinos. Sumabit pa si Santoy Labra. Side out mula sa Team Mandawi. Ito, susubukan sa Team Mandawi tapusin ang laban. Tatapusin na ba? Tatapusin na ba o hindi? Bang! Open! Out ball! Out of coverage ang tira sa Team Mandawi. Mula sa Team Cebu City. Laban! Puso! Shoutout ni boss Guillermo yan. Guillermo Caburnay, ni Alvin Caburnay. Caburnay family, shoutout! La! Stone Bang! Bukya ang tira ni Jack Card. Size 11. Kapit kamay. Ito naman si Mr. Exclusive Jobert Tocinos. Santoy. Apod. Away from home. Wala. I-google ang scoreboard. City on sila. La. Huwag ka doon huwag ka gilo tayo. Nako. Out si Mr. Exclusive Jobert Tocinos. Wala sa Team Mandawi. Servisyo na high-flying spiker, Jubil Ducante. This could be the end. Ako, kuha ba? Bang! Santoy! Woo!
Pasok ang tira ni Santoy mga words. Lucky shot. May kasamang buenas ang tira ni Santoy mga words. Umakyat. Sergio. Diyan ka, hit play. Bang! Birahan. Dulkita ni Jobert. Bang! Bang! Grabe ang gaptuso. Wala kaliya. What is happening? Inside. Woo! Wag ito dama. Naon yun. Ato skor ha. City 11. Last 5, last goal. Buang ato birada ha. Lusod pa. Service weapon. Jan Carl. Ay, sabitan. Jan Carl again. Pitos. Kuha dyan kami. Gihat to rin pikas. Out ka. Kuha pa Jewel. Iyay. Kagubutan pa biyan. Lugaw na. Ay! Out! Si Ampon. The pride of Dalagit. My goodness. Woo! Boy pa. Ini. Palaki yung pagbuhay nasal. Mga birds. Siya Mr. Explosive Robert Palsinas. Service yung Santoy. Allah kariha. Ay! Tuara ubirin. Laras na. Ay, tuara corner shot. Ay! Pinumpala sa ini. Wala. Kamang sumiki. Ato na ubirin ni Santoy. Pasok ang tira ni Santoy. Landing cleanly. 11. La kariha. Kagilo na Pag-ipaw tato balhibo ani. Nakurang itlog. Ada. Servisyo. Kini para Nueve na sa Team Cebu City. Tuara na saan? Tapos ranking. Ako! Jason, the pride of Buluod. Sumabit ang tira Jason mga words. O bola sa ating Manawi. Here comes Jan Carl. Hindi matapos-tapos. Minuta ginatira isang tuyo. Woo! Huwag makakuha ng tirahan yun. Di mabasa. Ininsik ng tirahan. Di mabasa. Di may bawang sa paingon. Ato score 8-11. Last ball. Ito kayo magkauna ng Spirit side. Quitis, bantay. Servisyo, Mr. Explosive, Super Marcinas. Siyamto yung umirin. Tuara. Wala, ginupaan na yung patsiukan na rin. Jobert, may pusing, may pabuto. Corner shot, he scored! Wow, perfect shot coming from Mr. Explosive, Jobert Marcinas. 9-11 na. Sus, kabuhaga niyo. Sigaw mata ng mga nakapusta ni. So, chika sa Tahirawan ni Tibuyan. Witness! Service of Mr. Explosive. Iyay, witness. Santoy, Milaparo. Tumput, saan pa Santoy? Tumput, saan nagamot? Agaling ipituhaw. Apag Santoy. Muna sa dito. Bang! Gilara sa kilit. Ni Jubert. Dito sa bigas. Bright away. Grabe. Big shot of the goal game. Grabe yan. Ibutang dito speakers. Banatan ditong corner, wala eh. Hikaingin ang corner. Gis 11 na mga words. Goal call yun. Sus, San Roses, Amalia Puentes, aning dua. Puentes na San. Noemi ha? Gis 11 ha? Dua na lang. Ayan, final! Out!
City, matay, diskuido yun, kabalaw. Ang balaw, diskuido yun na rin karong gabi yun na. Duhang na rin duhang. Diskuido balaw rin. Diskuido balaw. What is? Equal is all sila mga boards. Passing your seatbelt. Para daw sa Team Cebu City. Ibukot. Utang pinila. Buhat na ito. Bang! Kilo. Jubit, pipusin, bang! Kini pa, patay na ni. Bang! Allah kaya! Bang! Tama, Pia! Tinalo sa Team Cebu City. Ang Team Mandawi. Naku. Shout out, Inot. Okay, congrats, Nobel Shantoy, Jason. Si ato champion din eh. Ato pagpakan din sa City of Badyang. Barangay ito.